हेलो स्टूडेंट, आज आम राजनीति विज्ञान तृतीय अध्याय टिश्यू तंत्र विषय आम पढ़ा। तो आम टिश्यू सिस्टम विषय पढ़ा है। तो जीवजगत में समस्त प्राणी बा उद्भिद मान शरीर में एक किंबा एकाधिक कोष को आम नहीं गठित होता है। तो आम जहाँ देखुचु उद्भिद हो प्राणी हो है समस्त शरीर में एक किंबा एकाधिक कोष को नहीं गठित होता है। तो सेमानंक मध्यरे उभय एककोशी थांती और बहुकोशी प्राणी मध्य थांती। उद्भिद अणुजीव एठारे आमे मिसी पारिबा। तो एककोशी जीव मानकर समस्त जैविक प्रक्रिया गोटे कोष द्वारा संपादित होता बेले बहुकोशी जीव मानकर भिन्न भिन्न कोष रे गठित होता है और विभिन्न अंग अलग भाव से समस्त कार्य संपन्न करथांती। जदि उदाहरण को आमे देखिबा ताले एककोशी एमिबा खाद्य ग्रहण करिबा, चलन करिबा, श्वसन और प्रजनन करिबा एही सबु समस्त कार्य से एकमात्र कोष द्वारा ही करिथाए। जहाँ बहुकोशीय जीव जेमिति मनुष्य हेउ बा उद्भिद मानकर उपरोक्त कार्यगुड़िक हेउ सेमाने तांकर काम करिया पई से अलग अलग अंग प्रत्यंग रही थाए। एही अंग प्रत्यंग गुड़िक विभिन्न प्रकार टिश्यू द्वारा ही गठित होता है। तो आम टिश्यू संतान विषय टे जानी नेबा। तो कोष मानकर समाहार को आम स्थूलतः टिश्यू कहुए है। तो टिश्यू संस्थान जोटा अच्छी ताको जदि आम देखा ताले कोष मानकर समाहार को आम मूलतः टिश्यू बोली ही कही था है। कोष मान जोटा गोटे थांती ताको आम टिश्यू बोली कही था। तो वैज्ञानिक फांक मतरे समजातीय कोषरु उत्पन्न होता एक प्रकार कार्य संपन्न करता कोष मानकर समाहार को आम टिश्यू बोली कही था। तो जिते भी कोष अच्छी जदि गोटे हो जाती ताहले ताको आम टिश्यू बोली कही परिबा। तेणु समजात और समगठन विशिष्ट अनेक टिश्यू सामूहिक भाव में जदि शरीर में गोटे काम करथांती गोटे निर्दिष्ट काम को ताहले ताको आम गोटे अंग बोली कही था। तो एठार आम जानीपारू जे कौन को कौन कहुए आउ थे मुझे भल भाव कहीदे जमीती है टिश्यू अच्छी कि जोटा कोष को जदि मिसईदेवा ताहले कौन बनीज टिश्यू बनीज है। तो मुझे लिखि पारि जमीती टिश्यू क्या नहीं बने जमीती ये कहीदे है कोष है। जमीती कोष गुड़ी को जदि आम मिसईदेवा ताहले कौन बनीज टिश्यू है। आ जदि आम टिश्यू को जदि आम मिसईदेवा ताहले कौन बनीज आमर अंग प्रत्यंग बनीज है शरीर गोटे अंग जमीती हाथ गोड़ एमती। तो तुम जानीपार जे जदि आम विभिन्न कोष बा बहुत कोष को जदि आम मिसईदेवा ताहले टिश्यू बनीज। आ जदि आम अनेक टिश्यू को जदि मिसईदेवा ताहले आमर गोटे अंग हो जमीती आम हाथ गोड़ एमती गोटे गोटे अंग हो। तो जमीती उदाहरण स्वरूप जमीती आमर हृत्पिंड अच्छी यकृत अच्छी पाकस्थली एमती गोटे गोटे अच्छी सेहीपरि पत्र कांड चेर मध्य उद्भिदर विभिन्न शरीर विभिन्न अंग अच्छी। तो केतेक अंग जदि मिसी एक अंग संस्थान होता है बा गठन होता तो यही अंग संस्थान साधारणतः प्राणी मानक शरीर मध्य होता है। जमीती रक्त संचालन संस्था थाए जमीती परिपाक संस्थान थाए रेचन करिवार थाए श्वसन करिवार थाए। तो यहाँ गोटे गोटे अंग है। तो यही अंग संस्थान गुड़िक समाहार जदि जदि मिसीजीव सबू ताहले आमको जीव शरीर गठन संभव होता है। बा जदि आम सबू अंग जमीती हृत्पिंड यकृत आम जिते भी पार्ट्स अच्छी है शरीर में आखि कान नाक एमती जिते भी अच्छी सबको जदि आम मिसईदेवा ताहले कौन हो शरीर हो जीव शरीर। तो प्रथम कौन थिला प्रथम आम कोष जानिलु है। कोष को जदि बहुत कोष को जदि मिसईदेले टिश्यू हो जाए बहुत टिश्यू को मिसईदेले अंग हो जाए आ बहुत अंग गुटिक जदि आम मिसईदेवा ताहले आमर कौन हो जीव शरीर हो जहाँ आम मनुष्य भाव कही था। किंतु आम एठारे केवल टिश्यू विषय आलोचना करिबा है। आम केवल एचारे यही पाठरे टिश्यू विषय खाली जानिबा है। आम आग को जानिबा नहीं कहीं प्रथम मु तुमको कोष विषय कही जदि वीडियो देखी ना ताले वीडियो देखी नब है। एबे कौन आम कोष को आम किपरि बारे बहुत कोष को किपरि बारे टिश्यू करा ताको आम पढ़िबा।
तो एठारे केवल आम टिश्यू विषय ही पढ़ा। तो साधारणतः टिश्यू को आम उद्भिद टिश्यू और प्राणी टिश्यू भाव व्यक्त कर कहीं प्राणीर टिश्यू अलग आउ उद्भिद टिश्यू अलग। तो प्राणी मानक कोषरे कोष भित्ति थाए नथिबारु सॉरी प्राणी मानक कोषरे कोष भित्ति न थाए हैला। तेणुक टिश्यूर गठन और कार्य बोली उद्भिद टिश्यू ठारू अलग थाए। या तुम मन रखिथ कौन होता है प्राणी मानक कोषरे कोष भित्ति न थाए हैला। सेथिपाई टिश्यूर गठन और कार्य प्रणाली उद्भिद टिश्यू ठारू अलग थाए बा उद्भिद मान अलग प्रक्रिया होता है प्रोसेस रे आउ मनुष्य मानकर अलग होता है। तो प्रथम आम उद्भिद टिश्यू विषय जाणीना। तो उद्भिद शरीर विभिन्न प्रकार कोषर एक समारोह होता है। तो मुझे कही विभिन्न प्रकार कोषरु ही गोटे होता है हैला उद्भिद टिश्यू। तो एक कोषी जमीती क्लोरेला एक कोषी जीव यहाँ क्लोरेला और अनेक सेवाल अच्छी जहाँ जातीय उद्भिद गोटे कोषर ही गठित होता है। तो यही एकक कोषटी जीवर जीवन धारण पर आवश्यक समस्त कार्य ही करें। जमी आम बहुत कोष थाए बहुत काम करें सेमती एक कोषी प्राणी रे गोटे कोष ही थाए जहाँ सबू गोटे कोष ही करें। तो किंतु उच्च श्रेणी रे जदि उद्भिद मान शरीर भिन्न भिन्न अंश जदि देखा तो विभिन्न प्रकार कोष को नहीं गठित होता है जमी आम मनुष्य उद्भिद यही सब गुड़िक। तेणु से समस्त अंश गुड़िकर गठन करने और कार्यनिर्वाह करने सामर्थ्य भिन्न भिन्न थाए। जमीती आम हृदयर काम हृदय ही कह केमिति काम कर से ही जान सेमती आम जमी फुसफुस अच्छी ब्रुक हार्ट किडनी यहीटा सब जो जी भी अच्छी जार काम से ही करें है गोटे ही करें फुसफुस आम हार्टर काम करें है हृदयर काम करें जार काम से ही करें। तो उच्च श्रेणी उद्भिद मान विभिन्न प्रकार टिश्यू थाए जहाँ मुझे कहली आकार स्थान कार्य ये सब अलग अलग होता है है कहार आकार बड़ थाए कहार आकार स्थान थाए किए अलग अलग स्थान में था सब तो गोटे जगह नहांती कार्य अलग अलग विकास आधार को जब देखा ताले अलग अलग होता है। तो जदि विकास आधार को देखा विकास आधार को जदि टिश्यू को जदि आम भाग करवा ताले आम दी भाग व्यक्त कर गोटे है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गोटे है स्थायी टिश्यू। तो जानी ना ए कौन कौन यहाँ कहुए। तो मेरिस्टेमिका टिश्यू क्या कहुए जदि उद्भिदर जीवन चक्र रे जुग्मजर विभाजन होता है बा घटी भ्रूण सृष्टि होता है। तो प्रारंभिक अवस्था रे भ्रूणर समस्त कोष विभाजन क्षम रही है बा भाग भाग हो जाए। तो परे परे भ्रूण कोषर केतेक अपत्य कोषर यही विभाजन क्षमता बलवत्तर रहिबा जोगु उद्भिदर बुद्धि संभव होता है। तेणु भ्रूण टिश्यू हो बा तार विभाजनक्षम अपत्य कोष मान हो यह मुख्यतः मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर अंतर्भुक्त होता है बा ई दुईटा जोटा मुझे कहली भ्रूण टिश्यू हो बा विभाजनक्षम अपत्य होता हो यही सब कौन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर ही गोटे पार्ट होता है। तो एगुड़िकर विभाजन क्षमता मृत्यु पर्यंत बलवत्तर रहता है बा से मनुष्य बा एटा तो उद्भिद विषय कहुई तो उद्भिद मृत्यु पर्यंत ही यह रही थाए बा बलवत्तर होता है। तो यही टिश्यू उद्भिदर समस्त पत्र चेर डाल और फूल यही सब सृष्टि होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थिबा स्थान को आम मेरिस्टम कही था है मेरिस्टेमेटिक को आम मेरिस्टम बोली कही था। तापर अच्छी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूर गुण गुड़िक कौन कौन सब जानी नेबा। तो यही प्रकार टिश्यू छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित होता है बा आम जमीती देखुचु गोटे टिश्यू है बा यही प्रकार टिश्यू जोटा अच्छी छोट जीवंत कोष को नहीं गठित होता है बा बहुत कोष को लेकिन यहाँ छोट जीवंत टिश्यू गठित होता है कौन मेरिस्टेमेटिक। तो यही कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही है तो ता जीवन सारा से भाग भाग ही होगी जाए। तो कोष गुड़िकर आयताकार कोष भितर अंतकोशीय स्थान न थाए तेणु यही कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त ही लगी कहीं जगह न थाए भितर जगह न थाए आयताकार कम थाए से परस्पर लगालगी ही कि थांती। तो कोष भित्ति साधारणतः पतला थाए और कोष गुड़िकर कोष जीवक भरी
ହୋଇ ରହିଥାଏ ହେଲା ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ କୋଷରେ ରସଧାନୀ ଛୋଟ ଥାଏ, ଅନ୍ତର୍ଜୀବିକୀୟ ଜାଲିକା ଥାଏ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଓ ଲବକ ଆଦି ଅଙ୍ଗିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଥାଏ। ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ବିପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ସ୍ଥାନ ହେଉ ବା ଆକାର ବା ବୁଦ୍ଧି ହେଉ ସବୁ ବିଶେଷରେ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ତ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରଥମରୁ ନଥାଏ ହେଲା। ତ ଏକ ବୀଜପତ୍ରୀ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଦ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ପୁଣି ବିଭାଜନକ୍ଷମ ହେଲେ ହିଁ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରଥମର ହୋଇସାରିଲେ ହିଁ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ରୁ ହିଁ ବିଭାଜନ ହୋଇ ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଅନୁଯାୟୀ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଜାଣିନେବା। ତ ଏହା କାଣ୍ଡ ଓ ଚେରର ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଶାଖା, ଡାଳ, ଚେର, ପତ୍ର, ଫୁଲ ଏହିସବୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ଜନ୍ମ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ରସ୍ଥି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଡ, ଫଳ, ଫୁଲ ଏଇଟା ସବୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କ'ଣ? ଏହା କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳରେ ଅନୁଲମ୍ବ ପଟି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଆଉ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ପାଇଁ କାଣ୍ଡ ଓ ଚେର ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କାହାର ଦ୍ୱାରା? ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାଣ୍ଡ ଓ ଚେର ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଏକବୀଜପତ୍ରୀ ଥାଏ ଓ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡି ଉପରେ ବା ସମସ୍ତ ପତ୍ରଡେମ୍ଫର ମୂଳରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଉପବପବର ଲମ୍ବରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଉପରରେ ଗଣ୍ଡିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଓ ପବ ଏଠାରେ ନରମ ହୋଇଥିବାରୁ ତା ପତ୍ରର ବଲ୍କଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ବା ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ସେଇଟାରେ ହେଲା, ଯେମିତି ଗଣ୍ଡିରେ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ତାପରେ ଅଛି ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଅଛି ଅଗ୍ରସ୍ଥି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଉପରଟା କହିଛୁ। ତା ହচ্ছে ମଝିରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଗଣ୍ଡି ହେଲା, ଗଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟି ମେରିଷ୍ଟେମ୍ କହିଥାଉ ଓ ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ। ତ ମେରିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ କରିବା, ଗଠନ କରିବା ଓ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଗଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସଜେଇ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଓ ଆକାର, ପ୍ରକାର, କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିସ୍ୟୁକୁ କେତେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ବକ୍ସରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଟିସ୍ୟୁକୁ କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଟିସ୍ୟୁ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାରେନ୍କାଇମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଲେନ୍କାଇମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫ୍ଲେରେନ୍କାଇମା। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ପାରେନ୍କାଇମା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଲାକାର ଥାଏ କିମ୍ବା ଡିମ୍ବାକାର ଓ ଢିଲା ଭାବରେ ବା ଲୁଜ୍ ଭାବରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଅନ୍ତଃକୋଷର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ।
तो कोष गुड़िक जीवंत होता है, कोष भित्ति पतला होता है और एमाने विभिन्न प्रकार कार्य मध्य संपादन करथांती। खाद्य प्रस्तुत करथुवा पारेनकाइमा रे पत्र हरित देखा जाइथाए और साधारणतः पत्र और कौल कांड रे थिबा पारेनकाइमा टिश्यू को कोलोरेनकाइमा मध्य कहा जाए। याको तमे टिके मन रखिथिबो, जेतेबेले खाद्य प्रस्तुत करथाए पारेनकाइमा रे जोटा पत्र हरित होइथाए हैला बा हरित रो पत्र होइथाए, ताहले कोन होइथाए साधारणतः पत्र कोन होइथाए कौल कांड रे होइथाए हैला, जाको आमे पारेनकाइमा टिश्यू को आमे कोलोरेनकाइमा मध्य कहिथाउ। तो मरु उद्भिद रे थिबा पारेनकाइमा रे कोष गुड़िक परस्पर सहित अति निबिड़ भाव लगिथाए और एमानक मध्य अति कम अंतकोशीय स्थान मध्य रही थाए। अन्य पक्षर जलज उद्भिद मानक पारेनकाइमा टिश्यू थिबा कोष गुड़िक अंतकोशीय स्थान बड़ होइतिबारु सेथिरे वायु भर्ती हो जाए और ता जलज उद्भिद को भासीबारे साहाय्य करिथाए। एही टिश्यू को आमे एरेनकाइमा बोली कहिथाउ। तो उद्भिदर त्वचा, कर्टेक्स, पीत और मेजोफिल आदि पारेनकाइमा द्वारा ही गठित होइथाए। याको तमे मन रखिथिबो जे पारेनकाइमा काका द्वारा गठित बेले तो कहि परिबो उद्भिदर त्वचा, कर्केट, पीत और मेजोफिल ए सब को नेकी ही पारेनकाइमा गठित होइथाए। यानी पारेनकाइमा ही गठित करथाए हैला ए सब को। तमे एटा देखि पारथिबो अंतकोशीय केमिति एमिति अछि गोल गोल इ पासरे हैला। एटा को हमें अनुप्रस्थ छेदन कहिताउ। तापर एटा देखि पारथिबो तमे साइटोप्लाज्म मध्यपट्टिका चित्र रे भलो भारे देखि पारथिबो हैला। तापर अछि कोलेनकाइमा। तो एही टिश्यू रो कोष साधारणतः जीवंत रे लंबाकार होइथाए और दुई पटरे मुनिया होइथाए। तो कोष गुड़िकर कोष भित्ति मोटा होइथाए और अंतकोशीय स्थान रे लिग्निन थिबारु एही टिश्यू टाण होइथाए और नमनीय मध्य होइथाए। तो या द्वारा उद्भिदर पत्र रे हेउ बा कांड और चेर रे हेउ इत्यादि विभिन्न दिग को बंकई पारंती और सहजरे भांगंती मध्य नहीं। तो या को मन रखिथिबो कोलेनकाइमा रे कोन होइथाए। तो कोलेनकाइमा रे उद्भिदर पत्र रे कांड रे और चेर रे हैला बंकई भी पारिथांती और सहजरे भांगंती मध्य नहीं। जेमिति बाउंस गछ हैला, बाउंस गछ किपरि बांकई थांती हेले सहजरे भांगंती नहीं। तो पत्रर धार और डेम्प थाए मध्य और कांडर अधत्वचीय थाए बा हाइफोडिस भी आमे कहि थाउ याकू। तो एही टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति मध्य जोगाई थाए। तो मरु उद्भिद मानकरे कोलेनकाइमार स्तर मोटा होइथिबा बेले जलज उद्भिद मानकरे यह साधारणतः न थाए। तो एही टिश्यू रे पत्र हरित थिले ताहा खाद्य प्रस्तुति मध्य करा जायथाए, जाहाको आमे कोलोरेनकाइमा बोली कहि थाउ। एटा देइ पाथिबो कोलेनकाइमा, एटा चित्र गुड़िक हैला। तापर अछि स्क्लेरेनकाइमा हैला। तो ए टिश्यू रो कोष गुड़िक मोट थाए और यार कोष भितर बहु परिमाण लिग्निन जमा होइथिबारु यह अत्यधिक स्थूल थाए और शक्त थाए, मोटा थाए हैला। तो गठन अनुसार एही टिश्यू को आमे दि भागरे व्यक्त करिबा, गोटे हला दृढ़ तंतु आ गोटे हला दृढ़ कोष। तो एही प्रकार टिश्यू नलिता और क्षणपट इत्यादि रे थाए। तो दृढ़ कोष गुड़िकर भित्तिरे अत्यधिक क्यूटिन और सुबेरिन जमा होइथिबारु यह पत्थर बोली टाण होइथाए और निदा मध्य होइथाए। सेतिपाय दृढ़ कोष गुड़िक स्टोन सेल्स मध्य कहा जायथाए हैला। याको आमे जदि दृढ़ कोष जदि देखिबा ताले याको आमे स्टोन सेल्स मध्य कहि परिबा। तो अधिकांश मंजीर कठिन अंश रे ही एही टिश्यू देखा जायथाए। तो जटिल टिश्यू कोन, कॉम्प्लेक्स टिश्यू विषय जानिबा। तो एही प्रकार टिश्यू विभिन्न प्रकार सरल टिश्यू को नहीं गठित होइथाए, किंतु एठा समस्त कोष संयोजित होइथाए और गोटे कार्य संपादन करिथांती हैला। जतिकि भी कोष अछि सब गोटे होइथांती और गोटे काम ही करिथांती। जटिल टिश्यू साधारणतः दुई प्रकार थाए, गोटे हला जाइलेम आ गोटे हला फ्लोएम। तो जाइलेम कोन जानि नेबा। तो चारि प्रकार सरल टिश्यू को नहीं जाइलेम गठित होइथाए। याको मन रखिथिबो केतोटी प्रकार बेले चारोटी प्रकार सरल टिश्यू को नहीं हैला। तो सेगुडी कहला ट्राकिट, भेसेल, जाइलेम, पारेनकाइमा चारि
टा एटा देखिबाकू भी मिलिबा तुमको जेमिति गोटे हला ट्राकिट आ गोटे भेसेल आ गोटे जाइलेम आ गोटे पारेनकाइमा आउ अछि जाइलेम फाइबर एटा अछि हला जेमिति जाइलेम फाइबर अछि ट्राकिट अछि भेसेल्स अछि ए सबु कोष भित्तिक स्थूल होइथाय। तो कोष गुड़िक परस्पर सहित लंब भाव में सज्जित होई नली सदृश देखा जाती और यही नली मध्य दे भूलंब भाव बा लंब भाव जल और लवण सरबराह होता है। तो जाइलेम पारेनकाइमार जीवंत टिश्यू खाद्य संरक्षण करता है। जाइलेम फाइबर दृढ़ टिश्यू उद्भिद को यांत्रिक शक्ति मध्य जगाई थाए। तो फ्लोएमा विषय जानी नेबा फ्लोएम विषय तो फ्लोएम 4 प्रकार टिश्यू को नहीं गठित होता है जेमिति सिप ट्यूब कंपानियन सेल फ्लोएम पारेनकाइमा आ गोटे फ्लोएम फाइबर है। तो सिप ट्यूब भित्ति छिद्रयुक्त थाए और फ्लोएम फाइबर व्यतीत अन्य फ्लोएम कोष गुड़िक जीवंत थांती। तो ये टिश्यू मध्य दे खाद्य पदार्थ पत्र उद्भिदर विभिन्न अंश को जाइए। एटा थिला तो तम उद्भिद टिश्यू विषय है। एबे आमे जानिबा आम निज बा प्राणी टिश्यू विषय रे। तो श्वासक्रिया बेले आमे छातीर स्पंदन अनुभव करिथाउ तमे जानिथिबो। तो सेही परि चालिबा और धाइबा बेले गोड़र संचलन होइथाए। थरे भाविल देखि शरीरर एही अंग गुड़िकर संचलन किपरि हुए बा किपरि आम शरीर काम करुछि हैला अंग गुड़िक किपरि भावरे कार्य करुछि। तो यह पई हमर केतक विशेष कोष मध्य रहिछि हैला जाहाको आमे पेशी कोष बोली कहिथाउ। एही पेशी कोष गुड़िकर संकोचन और प्रसारण फल आम अंग चालना करने संभव होइथाए। तो श्वासक्रिया आमे वायु अम्लजान ग्रहण करथाउ और यह आम शरीर जोठिकी भी जाए और कौन करे के जानी छ। तो यह प्रथम फुसफुस रे पहुंची परे रक्त साहाय्य आम प्रत्येक कोष को जाई अम्लजान जगाई थाए। तो आम किपरि बारे करथाउ तो श्वासक्रिया जेतेबेले आमे करू तो वायुर अम्लजान आमे ग्रहण करथाउ नाकरू जाई थाए हैला आउ तांको द्वारा शरीर जोठिकी जीवा कथा जाए और कौन करे जानी छ जेमिति फुसफुस रु कौन कथाए पहुंची थाए से पवनटा आउ रक्त साहाय्य से मिसी थाए आउ कोष को आमर अम्लजान दे थाए कहीं ना जदि कोष को अम्लजान न मिलिबो ताले आमर मृत्यु हो जिवो। तो कोष भितर अम्लजान आवश्यकता कौन अच्छी ता भी आमे जानि नेबा। तो कोष को आमर अम्लजान मध्य दरकार हैला जदि आमे निश्वास प्रश्वास नेबानी ताले आमर मृत्यु हो जिवो। सेति पई आमे मृत्यु मुखरे पड़ी थाउ जदि निश्वास भल भाव रे जीवनी। तो पवन जदि भल भाव रे न जाए ताले मनुष्यर डेथ हो जाए बा मृत्यु हो जाए आउ। तो गत अध्याय आमे कोष विषय तो आमे आलोचना करिछु जदि देखि न कोष पाठटा ताले तमे देखि नेबा हैला। तो आमे माइटोकॉन्ड्रिया कार्य संपर्क रे मध्य सेठारे पढ़िछु हैला कोष पाठ रे। तो एही प्रश्नर उत्तर आमे तहिरु देखि परिबा जे जेमिति रक्त मुख्यतः अम्लजान और खाद्य आदि परिवहन करी शरीर विभिन्न कोष को जगाई थाए। तो रक्तर काम कौन से कौन कर अम्लजान और खाद्य को हैला से परिवहन करिकी शरीर विभिन्न कोष को पठाई थाए। यह सहित कौन होता है शरीर समस्त अंश को वर्ज्यवस्तु मान संग्रह करी ता यकृत ब्रुकक द्वारा निष्कासन करिथाए। जदि भल खाद्य आम खाऊँ ताले आम शरीर को जाए आ जदि जोटा भी वर्ज्यवस्तु बा खराब जिनिस रही जाए ताहा आम पेट द्वारा पलि जाए है यकृत और ब्रुकक द्वारा निष्कासन होता है। तो रक्त और पेशी उभय कौन करती प्राणी टिश्यूर गोटे लेखाएं उदाहरण हो पार। तो टिश्यू मान कार्य को आम आधार कर प्राणी टिश्यू को आम 4 भाग व्यक्त कर। गोटे है एपिथेलियल टिश्यू आ गोटे है संयोजक टिश्यू आ गोटे है पेशी टिश्यू आ गोटे है स्नायु टिश्यू। तो प्रथम आम एपिथेलियल टिश्यू विषय जानि नेबा। तो एपिथेलियम अर्थ होची आवृत बा आवरण। तो किपरि भाव आवरण करिवो ता विषय आम जानि नेबा। तो चर्म आम शरीर को बाहर पटु आवृत करी रखि थाए। तमे जानिथिबो आम चर्म अच्छी है सबु आड़े चर्म अच्छी जहाँ आम सबु अंग प्रत्यंग को ढांकी रखी।
ଓ ଶରୀରର ବାହାର ପଟ ପରି ଶରୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ବା ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବାତାବରଣ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମ ମୁଖ ଗହ୍ୱରର ପୃଷ୍ଠସ୍ତର ଅଛି, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଭିତର ପାଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶିରା ଓ ଧମନୀର ଭିତର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୃକକର ମୂତ୍ରନଳିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଚର୍ମ କହୁଛୁ। ତ ଚର୍ମ ହିଁ ସବୁକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଥାଏ। ତ ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସ୍ୟୁର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାହା ବି ଜାଣିବା। ତ ଏଥିରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ନଥାଏ ହେଲା। ତ ଏହାର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଭାବନ କ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ବା ରିଜେନେରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ବା ଯଦି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କ୍ଷତି ହେବ ତାହେଲେ ଆଉ କୋଷ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବି ଜାଣିନେବା। ତ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଶରୀରକୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେବାରେ ଘଟାଇଥାଏ ବା ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ବା ବାହ୍ୟ ରୋଗ ଜୀବାଣୁରୁ ପ୍ରବେଶରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଆମକୁ କିଛି ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ବା କିଛି ବାହ୍ୟ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ଏଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ ଲାଗିବ, ରେଚନ କ୍ଷରଣ ହେବ, ଶ୍ଵସନ ନେବାରେ, ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, ପ୍ରଜନନ କରିବାରେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟିସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସରଳ ବା ଏକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଟିଳ ବା ବହୁସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିନେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ସରଳ ବା ଏକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ପହିଲା ତ ସ୍କ୍ୱାମ ଏପିଥେଲିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ତ ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅତି ପତଳା ଥାଏ ଓ ବହୁ କଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ତ କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ଥ ବେଶୀ ଥାଏ। ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଥାଳି ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଭିତର ପାଖ, ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକା, ବୃକକର ବୋମେନ ଖୋଲ, ମୂତ୍ରନଳୀ ଓ ରକ୍ତନଳୀର ଭିତର ସ୍ତର ଆଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ରହିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିପରି ଥାଏ। ଏହିସବୁ ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ଦେଖୁଛ ତମେ ହେଲା, ଏହାକୁ ଆମେ କୋଷ ଜୀବକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ସବୁ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିପାରିବା। ବାହାରଟାକୁ ଆଉ ଭିତରଟାକୁ ଆମେ କୋଷ ଜୀବକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ ଅଛି। ଯେମିତି ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭକାର ବା ସ୍ତମ୍ଭ ସଦୃଶ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଚିତ୍ର ଆମେ 3.6 ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା, କେମିତି ଖମ୍ବା ଟାଇପର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ଏଟାରେ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ଅଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଏଇଟାରେ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ କହିଥାଉ ଓ କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରସ୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେମିତି ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା ଏହି ଚିତ୍ରରେ। ତ କେତେକ କୋଷ ସିଲିଆ ବା ଜଖମଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସିଲିଆ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଶ୍ଲେଷ ବା ମ୍ୟୁକସ୍ ଠେଲିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହି ସିଲିଆ ଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭାକାର କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମକୁ ସିଲିଆ ଯୁକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କୋଷମାନ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଡିମ୍ବନଳୀର ଭିତର ପଟରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭାକାର ଏପିଥେଲିୟମ ଟିସ୍ୟୁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଓ ପାକଗ୍ରନ୍ଥିରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ପାକସ୍ଥଳୀର ଭିତର ପଟ, ଯେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ପିତ୍ତକୋଷ, ପିତ୍ତନଳୀ ଏହିସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଥାଏ, ଯାହା ଭିତର ପଟରେ ହିଁ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଯେମିତି ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶୋଷଣ କରି ହଜମ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ କେତେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷରଣ ବା ଶ୍ରବଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମ ବିଷୟରେ। ତ ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଘନାକାର ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷର ଉଚ୍ଚତା ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସନଳିକା, ବିଭିନ୍ନ ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି, ବୃକୟ ନଳିକା, ଯକୃତ, ଓଭାରି ଆବରଣ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ତମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କହିପାରିବା, ଏହାକୁ କୋଷ ଜୀବକ କହିପାରିବା, ଡଟ ଡଟ ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମଝିରେ ଅଛି ନ୍ୟଷ୍ଟି କହିପାରିବା, ଓ ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ଏଇ ତଳେ ଏପଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିନେବା।
तो क्षरण और शोषण क्रिया मानकरे एई टिश्यू सक्रिय अंशग्रहण करिथाए। जेमिति कूटस्तरीय कृति एपिथेलियम विषय जानि नेबा। तो यही एपिथेलियम रे थिबा स्तंभाकार कोषगुड़िक असमान थाए, तेणु यह बहु स्तर भली देखा जाइथाए। तो यही एपिथेलियस टिश्यूर समस्त कोष आधार झिल्ली उपरे ही सज्जित ही रही थाए। यार कोषगुड़िक साधारणतः जखमयुक्त होता है, जमीती एटा देखि पाथिबो केमिति जाल भलिया तयारी होइछि हैला। आउ यार न्यष्टि गुड़िक मध्य अछि। तो एही टिश्यू घ्राण पथ और श्वासनली आदि रे ही देखा जाइथाए। तापर आमे देखिबा तार कार्य गुड़िक हैला। तो म्यूकस और अन्यान्य तरल पदार्थर चलन रे साहाय्य मध्य करिथाए। तापर देखिबा आमे जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम विषय रे। तो यह एकाधिक स्तर विशिष्ट होता है। एही टिश्यू शरीरर अधिचर्म, खाद्यनली, श्वासनली, स्वेदग्रंथि, मूत्रथली, विभिन्न ग्रंथि और जनन आवरण आदि रे देखा जाइथाए। तापर आमे जानिबा संयोजक टिश्यू विषय रे। तो रक्त एक प्रकार संयोजक बा कनेक्टिविटी टिश्यू रूपे ही काम करथाए हैला। तो रक्त को कहीं आमे संयोजक टिश्यू कही थाऊ, कारण एथिरे कोष संख्या अपेक्षाकृत कम थाए, किंतु टिश्यू भितर अंतकोशीय स्थान मध्य अधिक थाए। अंतकोशीय स्थान और अंतकोशीय आधार बा मैट्रिक्स रे भरी होई रही थाए। एही आधार मुख्यतः श्वेतसार और पुष्टिसार द्वारा ही गठित होइथाए। एथिरे कोषगुड़िक जीवंत थाए, किंतु आधार निर्जीव ही होइथाए। यह शरीरर अंग प्रत्यंग भितर संजोग स्थापन करिथाए और कोषर आधार व्यतीत एथिरे अनेक तंतु मध्य थाए। एथिरे आधार झिल्ली न थाए और संयोजक टिश्यू रे उपरोक्त लक्षण गुड़िक मध्य रही थाए, जेमिति रक्त, अस्थि ए सबुरे। चलो एबे आमे रक्त विषय किछि जानि नेबा। तो रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू होइथाए। यार मैट्रिक्स रु प्रलसी बा प्लाज्मा बोली आमे कहि थाउ याकू। बा रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू होइथाए और यार मैट्रिक्स को बा मैट्रिक्स प्रलसी को आमे प्लाज्मा बोली मध्य कहि थाउ। बा रक्त को आमे एमिति तमे कहि परिबो हैला। रक्त को आमे प्लाज्मा बोली मध्य कहि थाउ। तो एथिरे तीन प्रकार कोष थाए, ता भी जानि नेबा। जेमिति लोहित रक्त थाए, कणिका थाए, श्वेत रक्त कणिका थाए, ए सब थाए। तो लोहित रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका एवं अणुचक्रिका बा प्लाटलेट थाए हैला। यह तीन प्रकार थाए। प्रथमे आउ थरे प्रथमे कहि दउछि, जेमिति रक्त थाए। रक्त गोटे कोन गोटे तरल संयोजक टिश्यू हैला। तापरे यह को आमे प्लाज्मा बोली मध्य कहि थाउ रक्त को, यह मन रखिथिबो। तापरे आमे एई प्लाज्मा को आमे तीन प्रकार कोष रे मध्य विभक्त करि थाउ। गोटे हैला लोहित रक्त कणिका, आ गोटे हैला श्वेत रक्त कणिका, आ गोटे हैला अणुचक्रिका, जाको आमे प्लाटलेट मध्य कहि थाउ इंग्रजी रे। तो एही समस्त कोष रक्त रे भासमान अवस्था रे रहिथांती और प्लाज्मा रे जलीय अंश मध्य प्राय 90 रु 92% थाए। ता सहित तही रे विभिन्न लवण थाए, प्रोटीन थाए, हार्मोन मध्य थाए। तो रक्त एक प्रवाही टिश्यू होइतिबारु तही रे परिपाक खाद्य, श्वसन वायु करिबारे बा जाको आमे अम्लजान अंगारकाम्ल कहि थाउ, आ हार्मोन रे विटामिन, लवण, वर्ज्यवस्तु एही सब को नहीं शरीरर विभिन्न अंग को मध्य जाइथाए। तो रक्तर पीएच 7.4 यह क्षारीय होइथाए और लवण स्वाद युक्त मध्य होइथाए। जणे सुस्थ वयस्क व्यक्तिर शरीर प्राय 5 रु 6 लिटर रक्त थाए। तमे याको मन रखिथिबो, परीक्षा रे पढ़ी पारे जे रक्तर पीएच केते थाए बेले तमे कहबो 7.4 बा 7.4। आउ गोटिए जणे सुस्थ वयस्क व्यक्तिर शरीर प्राय केते लिटर रक्त थाए, तो तमे लिखिबो 5 रु 6 लिटर हैला। तो रक्त रे थिबा लवण मानक मध्य रे क्लोराइड थाए, कार्बोनेट थाए। तो कौन कौन थाए? क्लोराइड थाए हैला। रक्त रे लवण मान जोटा भी थाए लवण मानक सेरा क्लोराइड थाए, कार्बोनेट थाए, बाइकार्बोनेट थाए, सल्फेट, फॉस्फेट ए सब थाए हैला। रक्त रे मिसिकी थाए।
ଏହି ଲବଣ ସମସ୍ତ ସୋଡ଼ିୟମରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲୌହଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେମିତି ଆଲବୁମିନ୍, ଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍, ଫାଇବ୍ରୋନୋଜେନ୍, ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଏସବୁ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ ହେଲା ବା ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଯାହା ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବା ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଲା, ତାହାକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଜାଣି ତମେ ମନେ ରଖିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଏବେ ତ ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତର ଚଳପ୍ରଚଳନ ସମୟରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ନଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଶରୀର ଭିତରେ ଯଦି ରକ୍ତର ଚଳପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ ତା ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ ବୋଲେ କ'ଣ, କାରଣ ରକ୍ତରେ ହେପାରିନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଏହାକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଅଛି ହେଲା, ରକ୍ତରେ କ'ଣ ହେପାରିନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ହେଲା, ଯାହା ଆମ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ନଥାଏ। ବା ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତ ଆମର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମର ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କ'ଣ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଅଛି ହେଲା, ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ହେପାରିନ୍ କହିଥାଉ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ରକ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥାଏ ତାହେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଆଣାଜାନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରକ୍ତକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥାଏ, କାହିଁକିନା ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଆମର ଶରୀର କାମ ଦେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରକ୍ତ କେବଳ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯାଇଥାଏ, ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ରକ୍ତ ନିଜର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କ'ଣ, ତାହେଲେ ଜାଣିନେବା ଆରବିସି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି କୋଷର ଆକାର ଦ୍ୱିତଲବ ଥାଏ। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ। ଏହାର ଆୟୁକାଳ 120 ଦିନ ଥାଏ ହେଲା। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆରବିସି କହୁଁ, ତାର ଆୟୁକାଳ କେତେ, ବା ତାର ହେଉଛି 120 ଦିନ ହେଲା। ସେ 120 ଦିନରେ ମରିଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ନୂତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶରୀରରେ ନୂତନ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁକ୍ତ କଣିକାର ଅବକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥିବାରୁ ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି, ରକ୍ତ ଆମ କିପରି ଭାବରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଲା। ତ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏକ ଯୌଗିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ, ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହିଁ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିଥାଏ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ରକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥାଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ତମେ ଏଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କିପରି ଥାଏ, ଯେମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ଥାଏ ହେଲା, ଆଉ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଏହି କୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗହୀନ ଥାଏ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ନଥାଏ ହେଲା, ଯେମିତି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ରକ୍ତ ଥାଏ ହେଲା, ଆରବିସିର ହେଲା। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଆରବିସି, ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ରକ୍ତ ତ ଲାଲ ଥାଏ, ହେଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା କହିଥାଉ, ଏଠାରେ କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେମିତି ହେଲା, ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ରକ୍ତ ତ ଲାଲର ବହିଥାଏ, ତା ସହିତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ଚିପଚିପା ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ଏମିତି ବା ଗୋଟିଏ ଧଳା କଲରର ଗୋଟିଏ ବହିଥାଏ ହେଲା। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚପ୍ ଚପ୍ ଲାଗେ ହେଲା, ସେଇଟା ତାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା କହିଥାଉ। ତ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ରହିଥାଏ ଆଉ ଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍। ତ ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ଇଓସିନୋଫିଲ୍ ଓ ବାସୋଫିଲ୍। ଚାଲ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ ଅଛି। ତ ଏହାର ନ୍ୟଷ୍ଟି 2 ଓ 3 ଲୋବ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ଭକ୍ଷକାଣୁ, ତେଣୁକରି କୌଣସି କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏହା ତାର ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ତାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଏ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଇଓସିନୋଫିଲ୍, ଏହା କ'ଣ, ଏହାର ନ୍ୟଷ୍ଟି 2 ଲୋବ ବିଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏହାର କୋଷ ଜୀବକରେ ଉଜ୍ଜିତ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କଣିକା ରହିଥାଏ।
जहाँ परजीवी मानक शरीर तड़ी देवारे यह मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। जदि किसी कीटाणु बा जीवाणु जदि आम शरीर लाई जाए ताले इओसिनोफिल ही ताकू कौन करिथाए तड़ी देइथाए हैला। तापर आउ कौन अच्छी तले देखीदेवा ताले तो नहीं एटा तार अच्छी बासोफिल। बासोफिल कौन होता है न्यूट्रोफिल न्यष्टि सहित यार सामंजस्य थाए बा मिसिकी थाए। एथारे बैगणी रंगर कणिका मध्य थाए। यह बीजाणु नाशक नुहे हैला। एटा ये कौन कथा बीजाणु को नाशन करथाए तार अलगा से कौन कथा न्यूट्रोफिल न्यष्टि सहित समान ही थाए जोटा एटा मु कहितली एकरे अछि हैला न्यूट्रोफिल। तापरे आग्रानुलोसाइट विषय जानिबा तो यह दुई प्रकार गोटे है लिम्फोसाइट और गोटे होचे मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट कौन यार न्यष्टि साधारणतः गोलाकार थाए और सामान्य छिद्रयुक्त मध्य थाए। यार रोग प्रतिशोधक शक्ति सर्वाधिक थाए जार आम शरीर रोग प्रतिशोधक शक्ति को बढ़ाई थाए। तापर अच्छी मोनोसाइट तो ये कौन कथा यह श्वेत रक्त कणिकार सबुठार बृहत्तम कोष अटे हैला। परीक्षा पढ़ी पारे जब क्यों श्वेत रक्त कणिकार सबुठार बृहत्तम कोष तो तुम कह मोनोसाइट। एथिरे दुईटी न्यष्टि थाए और 3टी लोब थाए हैला। तो शरीर को प्रवेश करवा बैक्टेरिया हो बा क्षतिकारी बाह्य वस्तु को से विनाश करि थाए और शरीर को परिष्कार मध्य करि थाए मोनोसाइट। तापर अछि अणुचक्रिका तो यार आयुष 10 ରୁ 12 दिन ही थाए। रक्त जमाट बांधिबारे यह मुख्यतः साहाय्य करथाए। जेमिति आमे जदि किछि हैला जदि आमे जदि खंडिया खबर हो जाउछु ताले से रक्त को बंद किए करिथाए अणुचक्रिका कथाए हैला। तार काम अछि 10-12 दिन से रक्त को जमाट बांधिबारे साहाय्य करथाए। जेमिति यह अस्थि रे करिथाए जेमिति बोन तो अस्थि एक कठिन संयोजक टिश्यू जहाँ अस्थि आमे कहिथाउ। यह शरीर आकार निर्धारण करथाए। शरीर किपरि हेबो ता अस्थि रु ही आमे जानि पारु हैला जहाँ हाड़ कहूछु आमे। तो अस्थि सह पेशी टिश्यू संयोग द्वारा शरीर चलन संभव होता है कहीं आम अस्थि सहित आमको चर्म मध्य दरकार है। ऊपर चर्म थाए और भितर अस्थि थाए। तापर टिश्यूर संयोग द्वारा शरीर चलन संभव होता है और टिश्यूर कोष अस्थि कोष बा ओस्टियोसाइट मध्य कहुए। यही टिश्यूटी बेस दृढ़ और टाण थाए कहीं आमर तो जानी अस्थि केबे मध्य बा जहाँ आम हाड़ कहूँ ता केबे कम सहजरे कौन भांगी न थाए हैला। तो यार मैट्रिक्स कैल्शियम थाए और फॉस्फोरस द्वारा ही अस्थि गुड़ाक गठित होता है जोटा आम टेबलेट मध्य खाई जदि अस्थि जदि कमजोर हो जाए हैला। तो शरीर गोटे अस्थि को अन्य एक अस्थि सह संयोग करथुवा टिश्यू को आम लिगामेंट कही था। यहाँ परीक्षा पड़ी मध्य पारे। तो गोटे अस्थि को जेमती आम गोड़ अच्छी है जेमती जंग आउ तल गोड़ दुईटा लगिकी अच्छी जेमती आम देखुमु जॉइंट गुड़ाक अच्छी है शरीर जिते भी अस्थि रे बा हाड़ रे जेतिकी भी कौन अच्छी जॉइंट अच्छी से क्या लेकिन होता है लिगमेंट को है। लिगामेंट कौन करें इसको सबको जोड़िकी रखी थाए बा संयोग करें। तो लिगामेंट एक नमनीय टिश्यू थाए। यह अति दृढ़ शक्तिशाली थाए कारण यहाँ जदि शक्तिशाली नाल आम हाड़ गुड़ाक बा अस्थि गुड़ाक कमजोर हो हिटी पड़ो। तो लिगामेंट रे मध्य मैट्रिक्स रही है और यह एक तंतुमय टिश्यू अटे। यह ही आम शरीर हाड़ को बा अस्थि को जॉइंट करके रखी थाए जोड़िकी रखी थाए है। तो अस्थि सह पेशी को संयोग होता टिश्यू को आम टेंडन मध्य कही था। तो टेंडन बा पेशी रज्जु यह अन्य प्रकार संयोजक टिश्यू थाए। यह कौन कथा है तंतुमय टिश्यू और फाइब्रस टिश्यूर अंतर्गत होता है। यह दृढ़ अनमनीय होता है और कम प्रसारण होता है। यहाँ तुम देख पाथ टिश्यू किपरि भीतर अच्छी। तापर आम जानिबा उपास्थि विषय है। तो अन्य संयोजक टिश्यू मान परि उपास्थि मध्य एक संयोजक टिश्यू अटे बा से भी कनेक्ट करता है जॉइंट करता है। यह किसी कोषतंतु और आधार द्वारा ही गठित होता है। उपास्थि रे थिबा कोष को उपास्थि कोष मध्य कहा जाए। यार मैट्रिक्स बा आधार प्रोटीन शर्करा द्वारा ही गठित होता है। शरीर में थिबा लंबा अस्थिर अग्रभाग बा नासापट्ट बा बहिकर्ण स्वरपेटिका श्वासन भित्ति पंजरा हाड़ इत्यादि
ସବୁ ଉପାସ୍ଥିରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। କାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ହାତର ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥି କହିଥାଉ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରି ନ ପାରିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ଥି ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଆମ ହାଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅସ୍ଥି ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ନାକରେ କାନରେ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ କାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ବଙ୍କା କରିପାରୁ, କିମ୍ବା ହାତର ଅସ୍ଥିକୁ ଆମେ ବଙ୍କା କରିପାରୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାହାକୁ ଆମେ ଅସ୍ଥି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଭାବିଲ ଦେଖି ଆମେ ଦୁଇ ଟିସୁ କିପରି ଅଲଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଯେମିତି ଚର୍ମ ଓ ମାଂସପେଶୀ ମଝିରେ ଥିବା ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀ ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଭିତରେ ଥାଏ ଓ ସ୍ନାୟୁର ଚାରିଦିଗରେ ଅରିଓଲାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, ତ ଆମର ଯେମିତି ଅସ୍ଥି ଆଉ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ତ ଅସ୍ଥି ଆଉ ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ ତ ଲାଗିକି ଅଛି, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଅସ୍ଥି ଅଛି ହାଡ଼, ଆଉ ବାହାରରେ କ'ଣ ଅଛି ଚର୍ମ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଅଛି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛି ହେଲା। ତ ଅସ୍ଥି ମଝି ଭିତରେ ସ୍ନାୟୁର ଚାରିଦିଗରେ ଏରିଓଲାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ବା ତାହାକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ହିପାସରେ ରଖିଥାଏ ହେଲା। ତ ତାହା ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଓ ଟିସୁ ମରାମତି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପଲାଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଯେଉଁଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା ଏଡିପୋଜ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର ଚର୍ମ ତଳେ ଥାଏ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭିତ୍ତି ବା ମଝି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ଟିସୁର କୋଷ ଭିତ୍ତିକ ସ୍ନେହଦାର ଦାନା ବା ଫ୍ୟାଟ ବା ଗ୍ଲୁବୁଲରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଗଚ୍ଛିତ ଚର୍ବିର ଏହି ସ୍ତରଟି ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଚାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଏଡିପୋଜ ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ପେଶୀ ଟିସୁ ଅଛି, ମସଲ ଟିସୁ ହେଲା। ଯାହା ପେଶୀ ଟିସୁ ସାଧାରଣତଃ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣଶୀଳ ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟୀ ଅଟେ ହେଲା, ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ପେଶୀ ଟିସୁ ବୋଲେ କ'ଣ ମସଲ ଟିସୁ, ଯାହା ଆମ ଚର୍ମକୁ କହିଥାଉ ପେଶୀ ଟିସୁ ବୋଲି ହେଲା, ମସଲ ଟିସୁ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଯେଉଁଟା ବୋନ୍ ଅଛି ହାଡ଼ ଅଛି ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମର ଚର୍ମ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ସଂକୋଚନଶୀଳ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସେହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିସୁର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଘଟି ଶରୀରରେ ଗତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମ ଶରୀରର ନିମ୍ନଲିଖିତ ତିନି ପ୍ରକାର ପେଶୀ କୋଷ ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ରେଖିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅରେଖିତ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ହୃଦ ପେଶୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଖିତ ପେଶୀ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଆମ ଶରୀରର ଅଧିକାଂଶ ପେଶୀ ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆମ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ପେଶୀର ଗତି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏପରି ପେଶୀକୁ ଆମେ ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହା ଆମ ନିଜ ଯେପରି କରିବ ସେପରି ହେଇପାରିବ ହେଲା ଚର୍ମକୁ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନେକ କଳା ଓ ଫିକା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଖିତ ପେଶୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହାର କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଲିଆ ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଥାଏ, ଶାଖା ବିହୀନ ଓ ବହୁ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ବା ଅନେକ ନ୍ୟଷ୍ଟି ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ରେଖିତ ପେଶୀ ଦେଖିବା ଦେଖି ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବା ହେଲା, ଚିତ୍ର ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି। ତ ଏଠିରେ ମାୟୋଫାଇବ୍ରିଲ ଥାଏ ଓ ନାମକ ଅନେକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତ ପୁଣି ପେଶୀରେ ଥିବା ମାୟୋଫାଇବ୍ରିଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଢ଼ କଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଫିକା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା ରେଖିତ ପେଶୀ ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି କହିବା, ଯେଉଁଟା ବୁନ୍ଦି ବୁନ୍ଦି ଅଛି। ତା ଅଛି ଧଳା ବ୍ୟାଗ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଧଳା ଧଳା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ କଳା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ରେଖିତ ପେଶୀ ଥାଏ। ତ ପେଶୀ ଭିତରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରହିଥାଏ ସମାନ ଭାବରେ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମାନ ହିସାବରେ ଥାଏ କାଠ ଭଳିଆ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁରେ ସେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଧଳାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଳାର। ତ ରେଖିତ ବା ଐଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥି ବା ଉପାସ୍ଥି ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସହିତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଯେମିତି ହାତ, ଗୋଡ଼, ଜିହ୍ୱା, ନିଗଲ ଏହିସବୁରେ ରହିଥାଏ। ତା ହচ্ছে ଅରେଖିତ ବା ଅନିଚ୍ଛୁକ ପେଶୀ କେମିତି ଥାଏ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ ତାର ଏଇଟା ସେପ୍ ଏମିତି ଥାଏ ସେପ୍। ତ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ରକ୍ତବାହିନୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପେଶୀମାନଙ୍କର ସଂକୋଚନ ବା ପ୍ରସାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ତମେ ତ ଜାଣିପାରିଥିବ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ରକ୍ତବାହିନୀ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ ହେଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ନଥାଉ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପେଶୀ ବୋଲି କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଆମ ହିସାବରେ ସେଇଟା କାମ କରେନି ହେଲା। ଯେମିତି ଆମ ଗୋଡ଼, ହାତ ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ସେମିତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆମେ ନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ କହିବା, ଆଉ ଯାହା ଆମେ କରିପାରି ନଥାଉ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ପାକ ନଳୀ, ଜରାୟୁ, ଆଖିର ସ୍ୱଚ୍ଛପଟଳ ଅଛି ଏସବୁକୁ ଆମେ ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତା ଏହି ପେଶୀର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ଥାଏ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସରୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଏବେ ଚିତ୍ରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଏକ ନ୍ୟଷ୍ଟିବିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଗୋଟିଏ ନ୍ୟଷ୍ଟି ହିଁ ଅଛି। ଓ ରେଖିତ ପେଶୀ ପରି ଏହି ପେଶୀରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥାଏ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅରେଖିତ ପେଶୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ପଟା ପଟା ଦାଗ ବା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ନଥାଏ। ଯେମିତି ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଏଇଟା ପଟି ଭଳିଆ ଅଛି, ଏଠାରେ ପଟି ଭଳିଆ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହାକୁ ଦେଖିବା ଏବେ। ତାପରେ ହୃଦ ପେଶୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା ହେଲା, କାର୍ଡିକ୍ ମସଲ ବିଷୟରେ। ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅରେଖିତ ପେଶୀ ସଦୃଶ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ରେଖିତ ପେଶୀ ଭଳି ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏହି ପେଶୀରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରି ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ଚକ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଚକ୍ରିକାର ରଙ୍ଗ କଳା ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ପେଶୀ ରେଖିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଏ। ହୃଦ ପେଶୀ କୋଷରେ ଅନେକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ପେଶୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଅନୈଚ୍ଛିକ ପେଶୀ ପରି କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ଜୀବନ ସାରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ଏହା କେବେ ଅଟକି ନଥାଏ ହେଲା। ତମେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ହୃଦ ପେଶୀ କିପରି ଥାଏ, ଏଚ୍ ସଦୃଶ ହେଲା, ଯେପରି ଆମେ ଏଚ୍ ଲେଖିଥାଉ ସେପରି ଏଚ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ। ତାପରେ ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା, ନର୍ଭସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଇଂରାଜୀରେ ହେଲା। ତ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣ ଟିସ୍ୟୁ ଥାଏ। ଏହା ଉଦ୍ଦୀପନା ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସ୍ନାୟୁବେଗ ଆବେଗ ପରିବହନ କରିଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ଓ ସ୍ନାୟୁ ସମୂହ ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଯେତିକି ବି ଅଛି, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ହଉ ବା ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ ହଉ ବା ସ୍ନାୟୁ ସମୂହ ହଉ ହେଲା, ଏସବୁ ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସ୍ନାୟୁ ଟିସ୍ୟୁର ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକକୁ ଆମେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁବିକ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ତ ସ୍ନାୟୁ କୋଷରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଷପିଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରେନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିପରି ଭାବରେ ଅଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେଣ୍ଡ୍ରେନ୍, ଯୋଉଟା ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟଷ୍ଟି କହିବା, ଯାହା ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ନିଶଲ କଣିକା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି ହେଲା। ଏଟାକୁ ଆମେ କୋଷପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା, ଏତିକିକୁ ଉପରକୁ ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉଟା ମିଡିଲରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କହିବା। ଭାରି ବେଲେଟ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଲା, ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଅନ୍ତିମ ଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ ହେଲା, ଯାହାର ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତ କୋଷପିଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଡା ପରି ଥାଏ ଓ ସ୍ନାୟୁ କୋଷର ପ୍ରସରକୁ ଆମେ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରସର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ଅନେକ ନିଶଲ କଣିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ କୋଷପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରୁ ସରୁ ଶାଖାକୁ ଆମେ ଡେଣ୍ଡ୍ରନ୍ କହିଥାଉ ଓ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ସମ୍ବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଆକ୍ସନ୍। ତ ଏଇ କ'ଣ କରିଥାଏ, କୋଷପିଣ୍ଡର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବାହାରିଥିବା ଲମ୍ବା ଅଂଶଟିକୁ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ କହିଥାଉ। ମୁଁ ଯାହା ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ଚିତ୍ରରେ। ତ ଆକ୍ସନ୍ରୁ ଶେଷରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଖାକୁ ଅନ୍ତିମ ଡେଣ୍ଡ୍ରିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମାଏଲିନ୍ ଯୁକ୍ତ ନ୍ୟୁରନ୍ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଚାରିଆଡ଼ରେ ମାଇଲିଆ ଆବରଣ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗଣ୍ଡି ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାଏ।
ଏହି ଗଣ୍ଡିକୁ ରାନଭିୟର ଗଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ମାଇଲିନ୍ ଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ମାଇଲିନ୍ ବିହୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଟା ଥିଲା ତମର ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ତୁମେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନାହ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।